This is unplanned trip. I'll see you Bohol in a while. Okay? Wait for Mamita Laquatsera. See you Bohol. Love you. Hello, good morning mga Kalaquatsera. Napaswerte kayo ko, God has been very good. Na ako'y naila-ila diri nga mag-drive sa ko Edwin, ang pangalan Edwin. Say hello sa ato mga hello, hi. Edwin, kung mo contact sila sa imo Edwin, paspasan nato ni Edwin. Kung sa imo cellphone number sa mga viewers nako. 0920-636. Hinahinaya dong. 0920-636-5461. Okay, mga Kalaquatsera, kontakan nyo si Edwin basta mag-tour mo Bohol. Ako via Tubigon man ko labi na sa mga guest na sa Cebu. Sa Sinulog kay mo side trip man gid na sila. You contact Edwin. Diri ni siya sa Tubigon, Edwin, no? Na kay Facebook, Edwin? O si Edwin? Edwin Pubadora Senior. Edwin Pubadora Senior. Pubadora Senior. Yes. And again, imo cellphone number hinahinayon nato dong? 0920-636-5461. Okay, thank you, Edwin. Mga Kalaquatsera, contact Edwin Thank you. Edwin, hapit sa Marimba Kawayan, Medug Bambo. Okay. Bisaya Kulintang. Kulintang. Ang Tugtugon, Tagalog, Gans, ganang. Usa na content. Thank you. Okay, thank you. Welcome to Bohol. I am so honored, privileged, and humbled na even in a place in one of my favorite islands in the Philippines, ang Bohol. Naagiday kaila sa ako, ma'am, can I have your name please? Melanie Lubiano. Taga-asa man ka, ma'am Melanie? Cebu City. Mauday, taga-Cebu. Oh, usa sa paborito na ako, ang lami ang lechon. Bago ko nag-trending diha. Ma'am, thank you. Kaari, bakasyon with your family? Yes, with family. With the whole family. See, it's so nice na ang family united in traveling and loving one another. Kinsa inyong gusto i-shout out, ma'am? Dali, mag-greet na. Ay, shout out sa kumbana na sa Damam, Saudi. Elmer Lubiano. Hello, sir. Ang anak, Mark Rimo, nagyapon sa Saudi. Kisa pa i-shout out. Sita Rakasa. Okay. Thank you very much. May I remind my viewers, no? Karong Sinulog, kung mobisita mo sa Cebu sa Sinulog, mag-side trip mo sa Bohol. Di ba ma'am, no? From Cebu to Bohol, dool ra, at the same time, mas daghan kaayong, mas ma-meaningful ang inyong pagbakasyon sa Cebu kung maka-experience sa Bog hospitality na mga Bulanons. Ma'am, thank you kayo Yes! Thank you! Sugar glider, native from Australia. Oh. Family of kangaroo and koala. Dili ba ni siya extinct na nga ano? Dili. Pila na ni siya ka months or what? 3 years old na. 3 years old na Adult siya. size. Adult size. Unsa iyang gender ani? Female. Oh. Okay. Female. Both female siya? Yes. Oh, look at this one mga Kalaquatsera. Asa gani ning location ninyo, sir? Native from Australia. I mean, kari para makabisita sila. From Bohol, Enchanted, Bilar. Okay, sa Bilar, Bohol. Okay, thank you. Oh my God, ka-cute! Oh my God. O sa to gani pangalan ani na? Sugar glider. Sugar glider. Wow. Beautiful. Dirira ni siya sa Bohol, Enchanted. Oh, it's on green Ay, nitago siya.
He doesn't want to be disturbed. Hello, good morning, mga Kalakwatsera worldwide. Naata karon sa Bohol in one of my favorite islands in the Philippines. And amazingly, daganday kaila kang mamita Lakwatsera diri. I was so welcomed with so much hospitality and glee by the staff of Exotic. Ano itong name sa inyo? Bohol Enchanted. Bohol Enchanted. Now, I am giving you the floor na mag-invite sa mga guests natin. Yes. Bisitahon ang Bohol Enchanted. Go na, sige go. Sige go. Bisita sa Bohol. So guys, come and visit here in our new place in Bohol Enchanted. Sa location niya. At Location. Bilar Bilar Bohol. Bohol. Pwede na walk in, no? Yes. Okay, sa mga guests nako, sa mga friends nako nga mo visit sa Cebu for the Sinulog 2025, I will encourage you to mag-side trip mo sa Bohol, nga magbisita mo diri sa Bilar, sa Bohol Enchanted. Ganahan mo i-shout out kasi yung gusto mo i-greet. Shout out, Melly Espinosa, paki-follow! Sige pa. Shout out kay Dory Sheila Jane, Daddy Rita Joy, and May mga Facebook. Sige, go. i-follow me guys para dagan yung followers. Okay. Balik ko again, kita to Facebook ni. Meldy Espinosa, the number one very beautiful girl. Okay. You follow them again, Bohol. Grabe ang suporta kang mamita Lakwatsera. Thank you, kayo. Thank you, guys. Thank you. Salamat, Nak. Salamat. Yes. Arami at ano, no? Pwede ka ba? Susundota talaga. Usa ka experience nga nabuhat na ko karon na bone chilling. Kaya pagbitbit na ani na matapang taani. Kaya na siya sir, kuhan man niya siya sir. Ang diwata sa Sugbo. Makikita sa usa ka fayton. Ang sirena ng Sugbo. Gidilaan. Sa sawa. Kilokman, ay! Kilokman ko. Nahanok ba ko ang ganahan ko? Okay, kauna. Explican ni mo dong kung unsa ni siya nga. Mo ni siya ang Burmese python na albino. Albino python. Mga pila ni siya ka kilos? Nani siya sa mga 40 kilos. How safe nga dadon ni siya? Kanang yani bitaw mag-ato ang sound. Safe ba siya? Yes. Sila ang pang-pet na halas sir. Okay. Unsa man ni ilang ginakaon? Sa mga diri sir, ang ginakaon yun nila, only chicken na yun sir. Chicken? Wala na ilain kay tungod kay galikay mi o unsay mga istorya sa uban kay basin og madaot niya ang amuang kuwan. Okay. At least ma-monitor gid yung usang diet nila. Kani pila na ni siya ka tuig? Pagkakaroon 7 years na siya. 7 years. Babae ni lalaki? Lalaki. Naanasad siya, kamate, na siya partner? Kini siya sir. Okay. Sige. Thank you very much. Albino Burmese python. Off niya. Na balik. Api na ko, di ko mahadlok og sawa. Kay, anad ba ang bayot sa sawa? Kanang sawa, giluwaan ramang galing ako. Kanang sawa, nagkurog lagi si Maria. Dako siya, Dako, pero ang medyo lang, Rocket yung massage. Nindot kayo, ay, nakasuway lang kong masahay ani sa Palawan di ay. Tama. Palawan di ay. Oo, nakasuway. Davao di ito, sorry. Sa Davao di ito. Nindot kayo siya mamasahay. Mura siya laki. Sige na, bye! Ko. Okay. Unsang pangalan ang inak? Mo ni siya ang normal heat Burmese python. Normal heat Yes. Burmese python. Ngano lahi sad ang color niya? Klase-klase lang color mo sir. Morph nila. Morph ni siya. Usually ang inani nga python
From what country yun? Kung atong basihan sa Burma gyud na sila, but ang Burma karon Myanmar na. Myanmar na. Now, asa man ang mas dako ani katong usa dito nga family? Mas dako to siya. Asa gani ng origin ng usa? Mo pareha ra siya. Usa ni babae lalaki. Lalaki gyapon. Oh, mo joke na ko. Okay. Go on. Okay, go on. Kalakot Sarah. Nakatilaw man ko sa Myanmar. Nakatilaw ko. Dili kay siya dako. Pero dangog. Katong pagkadangog niya ba? Kana bitang pag imo siya kaptan, mangluwa man siya. Pero kaya pag kaptan ako, dito siya muluwa. Mugahi siya, oh. Lami kaya siya kanilikod na to, oh. Kanang na siya masahion. Sus, mugawas gini akong 150 an. 150 lang, uy. Kani mga bayo, ayaw mo palabi gasto sa lalaki. Kumuhatag mo sa lalaki, 150 lang. Ayaw mo iPhone. Ayaw mo paghinilas. Kay basing hatagan niyong tanan. Wasan mo'y makaon. Before mo man laki, panrabaho sa mo. Unahan yung galingon. Kaning laki, saan maraanin na? Kung gusto busa lang siya, basing kumafree niya. Aday! Naraw! Ala, nagtalikod si Mamita kay bala na mo kung asa mo suod. Wow! Naara! Ba! Okay. Good morning mga kalakwatsera once again. Pagmuani mo sa Bohol Enchanted. Can I have your name, sir? Nelson. Si Nelson ang mo-assist sa inyo para makakaputsan mo Phyton. Kana bitong once ka makaptan ninyo makalimot gyud mo sa pangalan sa inyong bana. Kay mas dako man to. Let Nelson do the instruction. Paminaw gyud mo sa instruction ni Nelson ha kung unsa pagkapot sa Phyton. Ha? Si Nelson ang mo tudlo sa inyo. Nelson, salamat kayo sa pag-welcome sa ako. Ha? Salamat sa pag-alaga sa mga reptiles nato. Gusto ka na ka-i-greet o imbitahan sila, Nelson? Dali. Imbitahan sila tanan. Guys, dulungo diri sa Enchanted guys. Yes. Na diri ang mga python, mga Sila talakawan gani kabuok na Phyton ang naa diri son? Unom. Unom sila kabuok. Kaya pa ba? Ang unom, klase-klase ang sizes. So tarungon na inyo mga ha kay daghan ang musod. Unom! Yes. Kaya. Bye! Good morning mga kalakwatsera. The biggest butterfly sanctuary sa Bohol. Ayan o. Daghan kayong butterflies there. Oh my God! Bisitahan niya. The biggest butterfly sanctuary in Bohol. Okay. Oh, there. Hala. Butterflies everywhere. Yeah. Nasa dinani dito sa ano ho? Sa Carmen. Nasa gani sa kuan yung tubod yung ba? Oh. Ayan. Dagan kaayo. Okay, ready. I am go. so proud to be able to witness how beautiful Yes. Bohol Enchanted. It is one destination you need to experience Yes. when you are in Bohol. Proud sad ko, I have my followers with me who welcomed me with so much love, compassion, and glee. Maayong buntag ug salamat kayo sa suporta. Ganahan mo o kung kinsa man ang i-shout out nato. Sige, i-greet Shout nato out. kinsa man. Shout out ko sa akong pamilya diya sa Leyte. Thank you. Yes, sa Galite. Yes. Isa pa, ma'am. Shout out ni sa mga taga-Subayon. Subay. Ayaw kalimota magbisita mo. Bohol Si ma'am Enchanted. ni mag-welcome sa imuha diri pag musuod gid mo sa Bohol Enchanted siya Yes. mag-welcome sa inyo. Don't forget to share this video so the world will know how beautiful the Yes. island of Bohol is. Thank you. Diretso daw video. Be closer.
Sa sinasabi ko sa mga kakalakwatsera ko, mag-ipon hanggat bata pa, para kung sa age na kayo ng retirement, you can go to many places that you like na hindi umaasa sa inyong pamilya o sa ibang tao. As early as now, mga millennials, generation X and Y, while you are still earning, save money so that you can travel, but you need to travel first local. Unahin muna ang Pilipinas bago ang ibang bansa. This time, the beautiful island of Bohol. Good morning. Okay. Amazing. Ngano Yes. amazing man na ako sa Chops nino. Chop. Ano meaning sa lugar Chop? Chocolate Hills. Chocolate Hills. Adventure Park. Chocolate Hills Adventure Park. Yes. Perhaps this is my 5th or 6th times coming here. And karon na-surprise ko nga naaman day galantaw sa ako mga video sa Mamita Lakwatsera. These are the handsome guys Yes. nga mo assist sa inyo ha. If you want to have an adrenaline rush nga gitawag nga adventure, there is a chap sa Chocolate Hills Adventure Park. Wow. Sir, mga pangalan sir, come on, mga names. Your name? Tinoy! Reynaldo. Ariel! Gerald! Rio! Mga Yeah. gwapo, di ba? Yes. Kisa man ang i-shout out na to. Shout out kisa man i-greet na to sa mga naaba mo yung mga kaila, family, kay the world will watch this. Kisa man shout out. Yes. Go. Shout out ko sa akong Kabag Rights and the boys. Okay. Isa pa. Shout out ko sa akong pamilya diha! Yes. Sonteng kung sa akong uyab! Okay. Isa pa. Ko sa Tagalog Victoria diha. Okay. Yeah. Isa pa. Shout out ko sa Tagala Libertad, ilabi na ni Gian Itcalinos. Okay. Yes. Salamat kaayo sa mga staff sa Chocolate Hills Adventure for the very warm welcome. Again, I would Yes. like to invite mga mahilig, mga adrenaline junkies. Diri mo, bisita mo sa Chops. It's a beautiful place. Even gloomy ang panahon, but they are all here to serve you. Serve Yes. you with so much enthusiasm and love and care. Safety as well. Salamat sa suporta sa Mamita Lakwatsera, and don't forget to share this video. Thank Good morning! you. Go. I am deeply honored na I Yes. was welcomed in a beautiful place. Labi na sa mahilig sa mga adrenaline junkies, mga adventures, dre sa Chops. Adventures. What is the meaning of Chops? CHOP means Chocolate Hills Adventure Park. Yes. So, Your visit in Bohol would not be complete without dropping by in this place where your vitality, your strength, and energy will be challenged. And I am so honored nga follower day nako ni Mamita Lakwatsera. Someone standing beside me. Thank you kaayo sa Thank you so suporta. much, Mamita. And please invite ng ating mga viewers. Good morning everyone. Please come and visit CHOP. Every day we are open from 8:30 to 5:30 daily. No holidays. Okay. What time do you open? 8:30. Unsa man ang mga rules that they need to observe when they come here? So, as long as they are physically fit, wala lay asthma, seizure, heart problem, surgery for past 6 months, not hypertensive, not pregnant, they can do the activity and we will proceed them to do Can the they adventure. book online? Yes, we have also here our website at Chocolate Hills Adventure Park, and can book also upon walk-in coming here. Pwede walk in. Now, I am inviting my followers will be visiting Cebu for the Sinulog. Mag-side trip na mo sa Bohol. Contact Edwin, mag-via Tubigon. And it's near sa Chops. No? Yeah, sa Kung mag-via Tubigon mo. So, thank you very Thank you so much, I Mamita. hope the next time I'll see you, I will be bringing the right gadget ayod. Thank you. Salamat ayog, kalimot bisita mo sa Chops. And look for Roy. Roy. Shout out Roy kung kisa ato gusto nga i-greet. Hi to my boss, Sir Jing and Ma'am Jean Bujung. How about family? Yes. And to my families also, stay safe. Mr. Bujongan, salamat sa you have a very competent and very welcoming and intelligent staff here. Staff. Thank you. Good Good morning. morning. Yeah.
Thank you. Travel while you are still capable of traveling. When you are still physically fit, in my age, 62 years old, I am still capable of going to different places alone. I don't need to be with somebody else to do it because I am physically fit and financially stable and independent. Travel to enjoy the wonders of nature. Travel to promote the tourist destination in my beloved Philippines. Unahin munang i-promote ang mga gandang tanawin sa Pilipinas. This time in one of the beautiful islands in the Philippines, Bohol. Travel so that you will feel humble, grateful, and you have to commune with nature. The nearest you can understand why God has been a beautiful, forgiving, creative, artistic, and powerful God because of His creation. Travel and see me if you can. This is Mamita Lacuatsera waiting for you to visit and inviting you, by the way, to visit Bohol and see me in Cebu. Share this video and let's spread beauty, motivation in loving ourselves and promoting the beautiful island in the Philippines. Travel. I love you. Hello, TikTokers, good morning. Live from the island of Bohol. This is Mamita Lacuatsera inviting you to follow me sa Mamita Lacuatsera Facebook page. TikTokers, salamat sa 2.2 likes, 2.2 million likes. Salamat sa 55,000 followers. Despite nga dili ko mo respond sa inyong comment, but you are still there watching my videos. So if you want to engage with me, follow me sa Mamita Lacuatsera Facebook. Thank you. I'm inviting you to visit the island of Bohol. I love you mga ka-Lacuatsera. Bye for now. See you sa Mamita Lacuatsera Facebook page. I love you. All my followers who forced me to bring this pasalubong for me, ha? Gipadala gitaw na ako mga followers to bring home. Thank you very much. Thank you. Immense gratitude for you guys. Gipadadaan gyud niyo pasalubong si Mamita Lacuatsera. Bohol, I love you. Wa ko katuo, I didn't expect that I have a huge followers here sa Bohol. Thank you very much. Rocking around
me to bring this pasalubong for me, ha? Gipadala gid tawon na ako mga followers to bring home. Thank you very much. Thank you. Immense gratitude for you guys. Gipadadaan gid niyo pasalubong si Mamita Lacuatsera. Bohol, I love you. Wa ko katuo, I didn't expect that I have a huge followers here sa Bohol. Thank you very much. Yes, Arami, I don't know, no? Pwede ka ba? Susundutan na lang, Usa ka experience nga nabuhat na ko karon na buong chilling. Kaya pagbitbit na ani na matapang taani. Kira na siya, sir. Kuhan man niya siya, sir. Ang diwata sa Sugbo. Makikita sa usa ka fayton. Ang sirena ng Sugbo. Gidilaan. Sasawa. Kilokman, ay! Kilokman ko. Nahatlok pa ko. Ganahan ko. Apin ako, di ko mahadlok og sawa. Kay anad baya ang bayot sa sawa. Kanang sawa giluwaan ra man galing ako. Kanang sawa nagkurog lagi si Mamita. Dako siya, oh. Dako pero ang medyo lang Bakit yung massage? nindot kay ay nakasuway na kog masahay ani sa Palawan di ay. Tama. Palawan di. Oo, nakasuway. So, Davao di ito, sorry. Sa Davao di ito. Nindot kay siya mamasahe. Mura siya laki. Sige na, bye! Another follower gihapon na to. Diri gihapon ka trabaho sa Light Cat. What's your name, sir? Luis. Ang inyong work gihapon kaning pag-cluster sa mga sakyanan. Kisa man lang i-shout out nato Luis karon. Shout out sa family sa Light Cat 1 o sa tanan barko sa Light Ferries. Okay. Family nimo sa imo galing ang family. Taga Cebu ka? Okay. Sige. Shout out sa akong family sa Cebu City ra. Okay. Permission to post, Luis. Yeah, God bless you guys, ha. Safety nga pagbiyahe always. Oscar! Bye! Oscar! Bye! Light Cat 1. Okay. Hello. Good afternoon to all my Kalakwatserra. Amazing, no? Nagsakay ko sa Light Cat 1, first time to have ride on this beautiful vessel. Napagitay ka ilan natong followers. Sir, can I have your name, sir? Dominic, sir. Dominic, you work here, Dominic? Yes, sir. Basta man ang imong trabaho, ang description ng trabaho. Patras mi sa mga tracking, sir. Sa mga tracking. Dominic, usa man ang mga videos nga malantawan ko doon mo sa Mamita din. Lacuatsera. Ito yung marathon, sir. Diya, sir. Okay. Sige. Salamat kayo sa support na kay gusto i-shout out. Shout out sa Light Cat 1 family, sa Light Shipping, thank you kayo ninyo. Og ni Maestro, Madilo, Master. Yes. Advice na ako sa mga Kalakwatserra na ako mo attend og sinulog, mag side trip mo Bohol. Sakay sa Light Cat 1. Light Cat 1. Nindot kay first time na ako ni. Mas nindot, mas convenient kaysa ka ng fast craft bitaw. Kunya, very efficient na pay caroling ganiya. Of course, na ako'y mga followers na rin. Thank you very much. Bye!